Nek vam ostane pri ruci, treba će vam. A gde vam ovaj da sam teba? A gdje vam je bolje? License will be able to dedicate full attention da gospodo, molimo se obratite pažnju na posadu koji će vas uputiti bezbednosne procedure na ovom avionu. Kako biste u slučaju vanredne situacije bili pripremljeni i znali šta da radite. Molimo vas ukloniti slušalice i prigušite elektronski uređaj kako biste mogli da posvetite potpuno pažnju. The emergency exits are marked with exit signs, izlazi u slučaju opasnosti označeni su znakovima. On this aircraft there is total of 8 emergency exits na ovom avionu, konkretno 8 izlazi u slučaju opasnosti. Two doors are in the front, dva vrata su napred. 4 emergency windows are over the wings, 4 prozora u slučaju opasnosti su na krilima. 2 doors are in the rear, dvoje vrata su pozadi. In the event of an operation, floor level lighting bi htjelo ugađaju to the emergency exits u slučaju opasnosti, sveta će traktivno podaćemo pomoći da pronađete izlaze. Please take a moment, look at the exit again. Što je keeping in mind, cleaning behind you. Odvojite trenutno, pronađite izlaz najbliže vama, vodeći računa da može biti za vas. Please fasten your seatbelts and secure them tightly. This is how to close and how to open them. Vežite pojase vidali, počvrstite pojase i se ovako zatvaraju i otvaraju. The oxygen masks are located in the panels above. Head maske sa kisonikom se nalaze u panelima iznad vašeg sedišta. In case of loss of cabin pressure, the oxygen masks are automatically released. U slučaju gubitka pritiska, maske sa kisonikom će automatski ispasti. When released, pull the nearest oxygen, this will activate the flow of oxygen kada su maske ispale. Povucite najbližu ka vama, tako ćete aktivirati protok kiselnika. Place the mask over your nose and mouth. Secure the strap and breathe normally. Stavite masku preko nosa i usta stigurajte trakom, dišite normalno. After putting your own mask, please help anyone who may need your assistance. Kada ste stavili vašu masku, molim vas pomozite osobama pored vas ukoliko im je potrebna pomoć. And for further information, you will find the safety instruction card in the seat.
dame i gospodo, došli na Memmingen, lakno vreme 15 minuta do podne, molim vas, ostanite na sedištima vezanih pojaseva se da kapetan isključi znak za obavezno vezivanje i avion se nas ostavi na filmne parking pozicije. Molim vas, odrite za prtljeg, otvorite pažljivo kako stvari ne bi ispodali prouzrokovale povrede i postaćemo ovdje puštenje dalje zabranjeno.